اس تاریخی واقعات کے چینل میں ناظرین آپ کو سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں تاج محل کی تصویر اور اس کا نام ضرور سنا ہوگا، تب آپ کے دل میں یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ یہ تاج محل کس نے بنوایا تھا اور یہ کس کے دور حکومت میں تعمیر ہوا اور اس کے بنانے کی وجہ کیا تھی۔ ان تمام سوالات کے جواب آپ کو اسی ویڈیو میں دیے جائیں گے۔ اگر آپ ایسے ہی ویڈیو میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ ہاں، اب ہم اپنے دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تاج محل کی تاریخ۔ تاج محل ہندوستان کے مشہور ترین تاریخی مقامات میں سے ایک ہے جو اپنی شان و شوکت، جمالیاتی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کی بنا پر دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ عظیم الشان عمارت ریاست اتر پردیش کے شہر آگرہ میں دریائے یمنا کے کنارے واقع ہے۔ تاج محل کو مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی محبوب بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کروایا تھا، جس کی موت 1631 ء میں بچے کی پیدائش کے دوران ہوئی۔ تعمیر کا آغاز اور مقاصد۔ ممتاز محل، جن کا اصل نام ارجمند بانو بیگم تھا، شاہ جہاں کی سب سے محبوب اور قریبی بیوی تھیں۔ ان کی موت شاہ جہاں کے لیے ناقابل برداشت صدمہ تھی، جس کے بعد انہوں نے اپنی محبت اور غم کی علامت کے طور پر ایک ایسا مقبرہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا جو ہمیشہ یادگار رہے۔ تاج محل کی تعمیر کا آغاز 1632 ء میں ہوا اور یہ 1648 ء میں مکمل ہوا، جبکہ کچھ حصے جیسے باغات اور دیگر تزئین و آرائش مزید 5 سال تک جاری رہے۔ معمار اور فن تعمیر۔ تاج محل کا ڈیزائن ایرانی، ترکی، ہندوستانی اور اسلامی فن تعمیر کا بہترین امتزاج ہے۔ اس کے مرکزی معمار کا نام استاد احمد لاہوری تھا، جنہیں اس منصوبے کی سربراہی کے لیے منتخب کیا گیا۔ تاج محل کی تعمیر میں دنیا بھر کے بہترین معماروں، کاریگروں، سنگ تراشوں اور قطاتوں نے حصہ لیا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق تقریباً 20,000 مزدور اور کاریگر اس عظیم الشان منصوبے پر کام کرتے رہے۔ مواد اور تعمیراتی عمل۔ تاج محل کی تعمیر میں سفید سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا، جو راجستھان کے مقام مکرانہ سے منگوایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مختلف قیمتی پتھر جیسے جیڈ، نیلم، فیروزہ اور عقیق ایران، افغانستان، سری لنکا اور دیگر ممالک سے منگوائے گئے۔ تاج محل کے اندر اور باہر خطاطی، نقش و نگار اور قیمتی پتھروں کی جڑائی کا کام فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ ساخت اور ترتیب۔ تاج محل ایک وسیع کمپلیکس پر مشتمل ہے، جس میں ایک شاندار مقبرہ، باغات، ایک مسجد اور ایک مہمان خانہ شامل ہیں۔ مقبرہ ایک چبوترے پر واقع ہے، جس کے اوپر ایک عظیم گنبد ہے جو اس کی مرکزی خصوصیت ہے۔ گنبد کے دونوں طرف مینار ہیں جو تاج محل کے توازن اور ہم آہنگی کو مزید نمایاں کرتے ہیں۔ تاج محل کی اہمیت۔ تاج محل صرف ایک یادگار نہیں بلکہ یہ محبت، عقیدت اور خوبصورتی کی زندہ علامت ہے۔ یہ عمارت مغل فن تعمیر کے عروج کی نمائندگی کرتی ہے اور ہندوستان کی ثقافتی وراثت کا ایک اہم حصہ ہے۔ 1983 ء میں یونیسکو نے تاج محل کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا اور اسے دنیا کے عظیم ترین انسانی فن پاروں میں سے ایک کہا۔ دور حاضر میں تاج محل ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے اور ہندوستان کی معیشت کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ تاہم، آلودگی اور دیگر ماحولیاتی مسائل نے اس کی خوبصورتی کو متاثر کیا ہے۔ حکومت ہند نے اس کی حفاظت کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں تاکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رہے۔ تاج محل کے باغات اور اس کے ارد گرد کا ماحول نہ صرف اس عظیم یادگار کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں بلکہ مغل فن تعمیر کے بہترین پہلوؤں کو بھی نمایاں کرتے ہیں۔ یہ باغات اس شاہکار کا اہم حصہ ہیں اور انہیں ایسے انداز میں ترتیب دیا گیا ہے جو قدرتی حسن اور انسان کی تخلیقی صلاحیت کا خوبصورت امتزاج پیش کرتے ہیں۔ مغل باغات کا طرزی تعمیر۔ تاج محل کے باغات مغل طرزی تعمیر کے مشہور 4 باغ طرز پر بنائے گئے ہیں، جو اسلامی باغبانی کے اصولوں پر مبنی ہیں۔ اس طرز میں باغات کو 4 برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو زندگی کے مختلف پہلوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں: پانی، زمین، آسمان اور ہوا۔ تاج محل کے باغات دریائے یمنا کے کنارے واقع ہیں،
और उनकी तरतीब में तवाज़ुन, हम आहंगी और खूबसूरती को मरकज़ी हैसियत दी गई है। बागात को ऐसी तरतीब में बनाया गया है कि हर ज़ाविये से देखने पर वो शानदार मंजर पेश करते हैं और ताज महल की शान व शौकत को मज़ीद बढ़ाते हैं। पानी की नहरें और फवारे। ताज महल के बागात में पानी की नहरें और फवारे इसकी अहम खुसूसियात में से एक हैं। बाग के वस्त में एक मरकज़ी पानी की नहर है जो बाग को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। इस नहर के दरमियान फवारे लगाए गए हैं जो ताज महल के अक्स को और भी दिलकश बनाते हैं। मरकज़ी नहर के साथ साथ कई छोटी नहरें और वाटर चैनल्स भी हैं जो बागात को ताजगी और सुकून का एहसास फराहम करते हैं। ये नहरें और फवारे इस्लामी जन्नत के बागों की अक्कासी करते हैं जिन्हें पानी की रवानी और खूबसूरती का एक अहम अंसर समझा जाता है। दरख्त और पौधे। ताज महल के बागात में मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त, फूलों के पौधे और सब्ज़ाज़ार लगाए गए हैं जो मुग़ल फ़न बाग़बानी का बेहतरीन नमूना पेश करते हैं। बागात में आम, अशोक और देवदार के दरख्तों के साथ साथ खूबसूरत फूल जैसे गुलाब, चनबीली और गेंदा की मुख्तलिफ अक़साम शामिल हैं। ये दरख्त और फूल न सिर्फ बाग की खूबसूरती को बढ़ाते हैं बल्कि मुख्तलिफ रंगों और खुशबुओं के इम्तिजाज से माहौल को मज़ीद दिलकश बनाते हैं। ताज महल के बागात में लगाए गए हर दरख्त और पौधे को सोच समझकर मुंतखब किया गया है ताकि वो इमारत के हुस्न को मुकम्मल करें। इर्द गिर्द का माहौल। ताज महल के इर्द गिर्द का माहौल भी इसके बागात की तरह खूबसूरत और मुतासिर किन है। दरियाए यमुना जो ताज महल के पीछे बहता है इस अजीम यादगार को कुदरती पस मंज़र फराहम करता है। दरिया का पुरसुकून बहाव और उसके किनारे मौजूद सब्ज़ाज़ार ताज महल की दिलकशी को दोगुना कर देते हैं। ताज महल के बागात के अलावा इसके इर्द गिर्द वाक़े दीगर इमारात जैसे मस्जिद और मेहमान खाना भी इसके माहौल को मुकम्मल करते हैं। ये इमारात ताज महल के साथ तवाज़ुन और हम आहंगी पैदा करती हैं और इसके इर्द गिर्द के इलाके को तारीख़ी और जमालियाती लिहाज से अहम बनाती हैं। रूहानी और जमालियाती अहमियत। ताज महल के बागात को सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि रूहानी सुकून और तफक्कुर के लिए भी डिज़ाइन किया गया था। इन बागात में वक्त गुजारने से एक पुरसुकून और रूहानी तजुर्बा हासिल होता है जो मुग़ल बादशाहों के फ़लसफ़े और ज़ौक़ की अक्कासी करता है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़। आज के दौर में ताज महल के बागात और इर्द गिर्द के माहौल की हिफाजत के लिए कई इक़दामात किए जा रहे हैं। आलूदगी और बढ़ती हुई सयाहती सरगर्मियों के बावजूद बागात की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हुकूमत और मुख्तलिफ इदारे मुसलसल काम कर रहे हैं। मोहब्बत की दास्तान। शाहजहां और मुमताज़ महल। शाहजहां, जिनका असल नाम खुर्रम था, मुग़ल सल्तनत के 5वीं बादशाह थे। इनकी बीवी मुमताज़ महल, जिनका असल नाम अर्जमनद बानो बेगम था, न सिर्फ उनकी शरीक हयात थीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी मोहब्बत और इनकी ज़िंदगी का मरकज़ थीं। मुमताज़ महल शाहजहां की दिलो जान से अजीज़ थीं और उन दोनों की मोहब्बत एक ऐसी कहानी बन गई जो तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहेगी। मुमताज़ महल 1631 हमज़ा में अपनी 14वीं औलाद की पैदाइश के दौरान वफ़ात पा गईं। उनकी वफ़ात शाहजहां के लिए नाकाबिल बयान सदमा थी। अपनी बीवी की याद को हमेशा के लिए ज़िंदा रखने के लिए शाहजहां ने एक ऐसा मकबरा बनाने का फ़ैसला किया जो मोहब्बत की अबदी अलामत बन सके। इसके बाद ताज महल की तामीर शुरू हुई जो दुनिया की सबसे खूबसूरत और दिलकश इमारतों में से एक है। ताज महल की तामीर और मोहब्बत का इजहार। ताज महल एक ऐसी इमारत है जिसमें मोहब्बत का हर पहलू झलकता है। इसकी हर दीवार, हर गुंबद और हर कोने में शाहजहां की मुमताज़ महल के लिए मोहब्बत की गहरी झलक दिखाई देती है। ये इमारत मोहब्बत के जज्बात को सिर्फ अल्फाज या कहानियों के ज़रिए नहीं बल्कि अपनी तामीरात के ज़रिए बयान करती है। ताज महल का सफ़ेद सिंग मुरम्मर, जो राजस्थान के मकराना से लाया गया था, मोहब्बत की पाकीज़गी और खुलूस की अलामत समझा जाता है। कीमती पत्थरों की जड़ाई और ख़त्ताती मोहब्बत की दिलकशी और ख़ूबसूरती को ज़ाहिर करती है। मरकज़ी गुंबद, जो ताज महल का सबसे नुमायाँ हिस्सा है, आसमान की जानिब मोहब्बत की बुलंदियों की नुमाइंदगी करता है। ताज महल की रात के वक्त खूबसूरती। रात के वक्त ताज महल की खूबसूरती अपनी इंतहा को पहुंच जाती है।
चांदनी रात में सफेद संगमरमर पर चांद की रोशनी का अक्स एक दिलकश मंजर पेश करता है जो देखने वालों को मशहूर कर देता है। खामोशी और सुकून के आलम में ताजमहल एक रूहानी कैफियत पैदा करता है, जैसे मोहब्बत और वफा की दास्तान आसमान से जमीन पर उतर आई हो। यमुना के पानी में ताजमहल का अक्स और चांदनी का इम्तिजाज इस मंजर को और भी जादुई बना देता है, जो देखने वालों को हमेशा के लिए याद रहता है। आज के दौर में ताजमहल दुनिया भर में मोहब्बत की अलामत और आलमी विरसा के तौर पर पहचाना जाता है। लाखों सयाह हर साल इस यादगार को देखने आते हैं, जिसकी वजह से ये भारत की सियाहत का एक अहम मरकज़ बन चुका है। ताहम बढ़ती हुई आलूदगी, हुजूम और माहौलियाती तब्दीलियों ने उसकी खूबसूरती और इस्तेहकाम को खतरे में डाल दिया है। हुकूमत और बैनुल-अक़वामी इदारे उसकी हिफाजत के लिए मुसलसल इक़दामात कर रहे हैं ताकि ये शाहकार आने वाली नस्लों के लिए महफूज रह सके। ताजमहल आज भी अपनी शान व शौकत के साथ खड़ा है और दुनिया को मोहब्बत और फ़न की बेमिसाल मिसाल फराहम करता है।